बिलोनिया का लाज और बिलोनिया के कलंक के रूप में परिचित बिलोनिया का इकलौता गर्ल्स स्कूल बिलोनिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, जिसे बिलोनिया के लोग गर्ल्स स्कूल के नाम से जानते हैं। करीब 70 साल पुराना ये स्कूल इस समय जर्जर हालत में खड़ा है। जंगलों से घिरा, जहां सांप से लेकर पक्षियों तक तरह तरह के जानवर खुलेआम रह रहे हैं। लंबे बामकाल के दौरान बिलोनिया के तत्कालीन मंत्री बादल चौधरी और विधायक वासुदेव मजुमदार ने बार बार वादा किया था कि इस स्कूल को नए रंगों से सजाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राम आए बाम गए, लेकिन इस बालिका विद्यालय की हालत नहीं बदली। इस बार भी इसी वादे के साथ चल रहा है, लेकिन स्कूल का कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। बार बार कहा जाता है कि नए भवन की योजना तैयार कर ली गई है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। इस बीच 300 से ज़्यादा छात्रों को कठिनाइयों में स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ रही है। उसी तरह शिक्षक भी जूझ रहे हैं, लेकिन स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हालांकि वर्तमान सरकार महिला शिक्षा और महिलाओं के आरक्षण पर जोर देती है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इन लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल नहीं बन रहे हैं। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे की वजह से स्कूल की चारी दीवारी टूटवा दी गई थी। वर्तमान में स्कूल खुला है, लेकिन कार्यालय में कोई हलचल नहीं। चार दीवारी नहीं होने से कभी भी किसी तरह की घटना हो सकती है। बारिश होने पर स्कूल कक्षा में पानी इस तरह से गिरने लगता है कि छात्रों को कक्षा में जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कपड़े गीले हो जाते हैं और क्लास उन्हीं गीले कपड़ों में करनी पड़ती है। स्कूल के सहायक प्रधानाध्यापक बिमल दास ने कहा कि इस मामले की जानकारी बार बार कार्यालय से मंत्री, विधायक और तत्कालीन वाम सरकार के मुख्यमंत्री को भी दी गई थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। इस बीच नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने बाउंड्री वॉल टूटने से नई चार दीवारी के निर्माण के लिए राशि दी थी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। स्कूली छात्राओं का कहना है कि वे कक्षा में जाने और स्कूल के आसपास घूमने से डरते हैं। ऊपर से छत गिरने का डर और बाहर से सांप समेत जहरीले जानवरों का खौफ। हर कोई कह रहा है कि स्कूल उसी दिन बनेगी जब एक छोटे से भूकंप के कारण स्कूल टूटकर अधिकांश छात्र और शिक्षक मर जाएंगे। वर्तमान में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए घोषित है, लेकिन इस मामले पर चुप क्यों है वे? फिर स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठने लगता है कि लड़कियों की शिक्षा कोई नहीं चाहता। हालांकि राज्य के सभी स्कूल नए पैमाने पर बन रहे हैं, लेकिन बिलोनिया का ये स्कूल अभी तक वैसा ही है। इसलिए बिलोनिया शहर के स्कूली छात्राओं, अभिभावकों और सुविचारित शिक्षित नागरिकों में काफी रोष है। अब देखना यह है कि छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार, स्थानीय विधायक और स्थानीय नेता इस संबंध में क्या भूमिका निभाते हैं। তো এই যে স্কুলে বিভিন্ন জায়গাতে ভাঙ্গা আছে, ছাদটা ভাঙ্গা, তোমরা কি ভয় করে কিছু? যখন ভূমিকম্প হয় তখন ভয় করে আর কি, মানে তোমরা তো অনেকদিন স্কুলে পড়ছো না? কত বছর ধরে স্কুলে? আর আমি ক্লাস 6। তখন থেকে স্কুলে এরকম? হ্যাঁ, তখন থেকে এরকম অনেকবার দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কি হয় না? তখন কি করলা তুমি? আমরা তো তাই স্কুলটা মানে ঠিক হয়ে যায়, ঠিক মতো করে পড়া হবে। ভয় করো না এই পরিস্থিতিতে পড়াশোনা করতে? ঘরের পরিস্থিতি মানে ভূমিকম্প, জঙ্গল হয়ে গেছে, স্কুলে জঙ্গল হয়ে গেছে। সাপটাপ দেখছো? আমি দেখছি, দেখছি কিনা বলতে পারি না, আমরা দেখছি। এটা তো বিলোনিয়ার একমাত্র মেয়েদের স্কুল, তাই তো? হ্যাঁ, বিলোনিয়া গার্লস স্কুল। কত বছর এই স্কুলটা? 1957। আপনি তো বর্তমানে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক। সহকারী প্রধান শিক্ষক। কি নাম আপনার? বিমল দাস। স্কুলটার দীর্ঘদিন ধরে দুর্দশা, কী বলবেন? আমি তো স্কুলে 2014 সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে
এখানে কাজে যোগদান করি কিন্তু স্কুলটার ভগ্নাদশা অনেক দিন ধরে। এটা বিলোনিয়া শহরের প্রাচীনতম বালিকা বিদ্যালয়। একটা সময় স্কুলেই এই জেলার বা এই মহকুমার মহিলারা পড়াশোনা করতো। একসময় 1200-1300 স্টুডেন্ট ছিল। পরবর্তী সময় সাইডে অনেক স্কুল হয়ে গেছে, স্কুল ছাত্র সংখ্যা কমে গেছে। বর্তমানে কত? বর্তমানে 333 জন ছাত্রী এখানে আছে পড়াশোনা করে, ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ। 6 to 12। আচ্ছা, হ্যাঁ, তারপর আমাদের স্কুলটা অনেকদিন ধরে দৈন্যদশা, এটা খুব বিপজ্জনক অবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন আসি তখন এখানে প্রধান শিক্ষক ছিলেন রতন কুমার ভৌমিক স্যারে। এটা আমরা তখন এটা মানে আজ থেকে 8-10 বছর আগে এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লেখা হয়েছিল। এরপর এটা একটা এস্টিমেট হয়েছে, 4 কোটি টাকা একটা এস্টিমেট হয়েছে, কিন্তু কাজ কিন্তু হয়নি। এরপর বিভিন্ন সময় আমরা আমাদের যে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ওনারাও 2019 সনে মাননীয় চিফ মিনিস্টারের কাছে ওরা লিখেছেন এসএমসি কমিটি। এরপর কিন্তু আমরা স্থানীয় বিধায়ককেও জানিয়েছি, উনি দেখে গেছেন, সবাই দেখে গেছেন স্কুলের দৈন্যদশা। কারণ আমরা আশা করি যে আমাদের স্কুলটা খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারে সরকার একটা ইতিবাচক উদ্যোগ নেবে এবং স্কুলের যে দৈন্যদশা, এই দৈন্যদশা অবসানে একটা উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আমরা কিন্তু এখনও আশাবাদী। তো যে কোনো সময় তো এখানে তুমি আছে, আমরা সবাইকে বলেছি, আমাদের শিক্ষা আধিকারিকরা যখন এসছে এখানে, আমি ওনাদেরকে বলেছি, আপনাদেরকেও বলেছি যে আমাদের স্কুলটা এমন ভগ্নদশা অবস্থা আছে যে এটা অনেকটা কমজোরি হয়ে গেছে। এটা আপনারা তো জানেন যে আমাদের ত্রিপুরাটা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। হ্যাঁ, এটা একটা ডেঞ্জারাস জোনে আছে। তীব্র ভূকম্পন হলে এটা ভেঙে পড়তে পারে, যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। তো বর্তমানে বাউন্ডারি ওয়াল পর্যন্ত নেই, যেহেতু মেয়েদের স্কুল বাউন্ডারি বাউন্ডারি ওয়ালটা না, এটা এখানে এখানে এটা জাতীয় সড়ক করা হয়েছে। করার জন্য এটা মানে ওয়ালটা আমাদের মানে ইয়ে হয়ে গেছে, ডিমলিশ করা হয়েছে। মানে এটা ডিমলিশ করা হয়েছে।